وما بينهما الرحمن وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح والملائكة صفا يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا إنا أنذرناكم عذابا قريبا إنا أنذرناكم عذابا قريبا
قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. إنا أنذرناكم عذابا قريبا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. لم يلد ولم يولد ولم
العظيم আমরা সকলেই বলি আলহামদুলিল্লাহ আরো ঈমানি আওয়াজ দিয়ে বলি আলহামদুলিল্লাহ আল্লাহ তাআলার বান্দারা সমস্ত প্রশংসা কার জন্য আরো জোরে বলুন কার জন্য একমাত্র মহান রব্বুল আলামিনের জন্য যিনি আমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন ঠিক কিনা বলেন ইমানদার মুসলমান ঈমানি আওয়াজ দিয়ে বলতে হবে আমাদের হায়াতের মালিক কে আমাদের রিজিকের মালিক কে মুসলমান আমরা কার গোলাম আর জোরে বলুন আমরা কার গোলাম আমরা এক আল্লাহর গোলাম ঠিক কিনা বলেন এই যে আমি কোরআনুল কারীমের তেলাওয়াত করেছি আপনারা শুনেছেন তো হৃদয়ের কান দিয়ে শুনেছেন যদি শুনে থাকেন হৃদয়ের কান দিয়ে প্রতিটি হরফের বিনিময়ে আল্লাহ তাআলা আমাদের আমল নামায় কমপক্ষে 10টি করে নেকি দান করেছেন কয়টা করে নেকি আমি কোরআন পড়েছি আপনারা আল্লাহর প্রেমে পাগল হয়ে কোরআনের প্রেমে পাগল হয়ে জোরে জোরে আল্লাহু আকবারের ধ্বনি দিয়েছেন ঠিক কিনা বলেন আশেপাশে وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا جزاء من ربك عطاء حسابا رب السماوات والأرض وما بينهما رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا وما